हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एन स्टोरी सेल्फ। आज आम देखा रक्तर द्वितीय भाग अर्थात पार्ट 2। द्वितीय भाग में कौन अच्छे ना रक्त किभली जमाट बांधे से विषय आम जाना। तो रक्त जमाट कौन ना कौन सी स्थान जदि कौन सी कारणवशतः आम देहरु खंडिया हो गला बा कटिगला से स्थान में कौन हुए ना रक्त बाहर। तो ये रक्त किसी समय पर रक्तस्राव बंद हो जाए। तो या आम कहती रक्त जमाट। साधारण भाव या रक्त जमाट कहती। ये रक्त जमाट बांधा प्रक्रिया को आम इंग्लीश में कहते कास्केडिंग प्रोसेस बा क्लटिंग ऑफ ब्लड इन नोन एज कास्केडिंग प्रोसेस। इट टेक्स 4 मिनिट्स अप्रोक्सीमेटली। यह 4 ରୁ 10 मिनिट समय नहीं थाए। ये रक्त जमाट अर्थात कौन स्थान कटिगले यह सब बही न थाए। रक्त सब रक्तस्राव हो न थाए। कि समय पर यह बंद हो जाए ताको आम कहते रक्त जमाट बांधा। तो रक्त जमाट कौन कौन होता है केमती ना प्लाज्मा था प्रोटीन रक्त जमाट बांधा कार्यटी करते। रक्त जमाट बांधा 4टा प्रोसेस 4टा स्टेप होता है। तो सेगुड़ा कौन आम डिटेल्स चलो देखा। ना प्रथम स्टेप है जो थम्बुसाइड। ये थम्बुसाइड कौन हम ना वायुर उपस्थिति आसा फल वायुर संस्पर्श आसा फल क्षत स्थान में थम्बुप्लास्टिन नामक गोटे लिपोप्रोटीन सृष्टि हम। अर्थात थम्बुसाइड कौन ना थम्बुसाइड हूँ प्लेटलेट्र अन्य नाम। ये कौन करे ना जिते वायुर संस्पर्श आसो से थम्बुप्लास्टिन नामक गोटे लिपोप्रोटीन हम। अर्थात थम्बुसाइड आम शरीर आरबीसी डब्ल्यूबीसी एवं प्लेटलेट भितर जो रहा प्लेटलेट मान थम्बुसाइड सब प्रभावित होता है। तो कौन सी स्थान जदि कटिगला से स्थान कौन हम सांगे सांगे वायु बाज वायु बाजिले से कौन हम थर्मोप्लास्टिन नामक गोटे लिपोप्रोटीन सृष्टि हम। सेकेंड स्टेप थर्मोप्लास्टिन कौन कर कैल्शियम उपस्थित अर्थात कैल्शियम आयन तथा एंजाइम उपस्थित प्लाज्मा थी प्रोटीन प्रोथम्बिन को कौन कर एक्टिव कर कौन कर थम्बिन पर्यंत कर। थम्बिन थर्ड स्टेप थम्बिन कौन कर ना फाइब्रिनोजेन नामक अन्य एक प्लाज्मा प्रोटीन। ये फाइब्रिनोजेन है अन्य एक प्लाज्मा प्रोटीन। ये प्लाज्मा प्रोटीन कौन कर ना पर्यंत कर कौटे ना फाइब्रिन पर्यंत कर। फोर्थ स्टेप ये फाइब्रिन हूँ गोटे जाली परिका जिनस। तो जाली जमती से जाली परिका जिनस है फाइब्रिन। तो ये फाइब्रिन कौन कर रक्त कणिका अणुचक्रिका आम कहते जोगुड़ा सब रही रक्त कणिका किए डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट एवं युगुड़ा कौन कर ना ये फाइब्रिन है गोटे जाली आकृत। ये जाली आकृत हेले द्वारा कौन हम आम शरीर सब रक्त कणिका बोही था। तो ये बहिया फल ये जो जाली आकृत ये तैयारी करता ये समस्त मन डब्ल्यूबीसी ये गला डब्ल्यूबीसी गले से कौन हम अटकी रहा तो जाली पड़ला एवं जाली अटकी रहा जदि आरबीसी गला से रहा प्लेटलेट जदि रहा से कौन है ना से अटकी रहा। तो सीटा जाली आकृतिर आम जाना एवं से जाली आकृत जेहेतु रक्त कणिया गुड़ से छंदी हो गले तो से कौन हुए रक्त जमाट बांधि थाए। देख ये देखा ये है गोटे क्षतस्थान किस समय पर कौन हो जाली अर्थात ये टाइप जाली सृष्टि हो जाली सृष्टि हवा द्वारा ये कौन हम ना सब जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी एवं प्लेटलेट ये शरीर ये भाग को आसवे तो ये कौन हम ये सब रही। तो यहाँ को आम कौन रक्त जमाट बांधला बोली आम कह। एवं नेक्स्ट आम देखा संक्षेप कि रक्त जमाट बांधे। तो प्रथम क्षत टिश्यू तथा कुशलता भांगी अणुचक्रिकार जात थर्मोप्लास्टिन उपस्थिति कौन हुए प्रोथम्बिन कौन हो ना प्रोथम्बिन ये कौन हम ना आमर प्रोथम्बिन से कौन हम कैल्शियम उपस्थिति कैल्शियम आयन उपस्थिति से कौन हो थम्बिन परिणत हो। एवं सेकेंड आम कौन देखा जिते फाइब्रिनोजेन कौन हम ना थम्बिन उपस्थिति थम्बिन उपस्थिति से कौन हो ना आमर हो फाइब्रिन एवं फाइब्रिन कौन हम फाइब्रिन हूँ गोटे जाल आकृतिर। ये फाइब्रिन हूँ गोटे जाल आकृतिर एवं अणुचक्रिका एवं रक्त कणिका द्वारा कौन हे ना छंदी होगी रही। तो छंदी होगी रहा ये गोटे पतला आस्तरण सृष्टि हम एवं जो आम शरीर रक्त बाहर थो से रक्त बाहर बंद हो अर्थात रक्तस्रावटी बंद हो। एबे देखिए ये क्यों माने सब भाग नहीं था अर्थात क्यों माने ये साहाय्य कर कणिका हिसाब से आम जदि कहवा ये थम्बुसाइड कौन करते ना
ଥମ୍ବୁସାଇଡ଼ରେ କଣିକା ହିସାବରେ ଭାଗ ନେଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ୍ ହେଲା ଫାଇବ୍ରିନୋଜେନ୍ ଏବଂ ପ୍ରୁଥମ୍ବିନ୍ ଏମାନେ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି କେଉଁ ଧାତୁ ଭାଗ ନେଉଛି ଏଠି ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଥାଏ ତାହେଲେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଧାତୁ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ କଥା ଯଦି କହିବା ଭିଟାମିନ୍ କେରେ ଭାଗ ନେଉଛି। ତ ଏ ହେଉଛି ବ୍ଲଡ଼ କ୍ଲଟିଂ ବା ଆମେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାର ଗୋଟେ ନକାରାତ୍ମକ ଭାଗ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଇଫେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ଶରୀର ଶିରା ଓ ଧମନୀ ଭିତରେ ରକ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ନଥାଏ। ଶରୀରରେ ଆମର ଯେଉଁ ଧମନୀ ଅଛି ବା ଶିରା ଅଛି ତା ଭିତରେ ରକ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାରେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ନଥାଏ, କାରଣ କ୍ଷତ ନହେଲେ ଥର୍ମୋପ୍ଲାସ୍ଟିନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଠି ଅଛି କ'ଣ ନା ଆଣ୍ଟି କ୍ଲଟିଂ ହିସାବରେ ବା ଆମେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ଦିଏନି କିଏ ନା ହେପାରିନ୍। ତ ହେପାରିନ୍ ଏବଂ ହିରୋଡିନ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଅକ୍ଜାଲେଟ୍, ପୋଟାସିୟମ୍ ଅକ୍ଜାଲେଟ୍ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଗଲା, ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଶିରା ଓ ଧମନୀ ଅଛି, ରକ୍ତ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ତ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଗଲେ ତାହେଲେ ରକ୍ତ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବନି, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମ ଶରୀର ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିପାରିବା। ଯେମିତି ମନେକର ବ୍ରେନ୍ ହେମରେଜ୍, ଯେଉଁଟା ରକ୍ତ ଯେଉଁ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ରେନ୍ରେ ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଅଟକି ଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ବ୍ରେନ୍ ହେମରେଜ୍। ତ କେମିତି ହୋଇଥାଏ ନା ସେଥିପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା କାରଣ ବ୍ରେନ୍ର ଆମର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶିରା ଥାଏ, ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶିରା ଥିବାରୁ ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ରକ୍ତ ହେମରେଜ୍ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ବ୍ରେନ୍ ହେମରେଜ୍ କହନ୍ତି। ତ ୟାକୁ କ'ଣ ନା ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ନ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ଆଣ୍ଟି କ୍ଲଟିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦିଏନି, ତା ମଧ୍ୟରୁ ହେପାରିନ୍ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ହେପାରିନ୍, ହିରୋଡିନ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଅକ୍ଜାଲେଟ୍ ଆଉ ପୋଟାସିୟମ୍ ଅକ୍ଜାଲେଟ୍। ହେପାରିନ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଅକ୍ଜାଲେଟ୍ ଆଉ ପୋଟାସିୟମ୍ ଅକ୍ଜାଲେଟ୍ ଏଇ ହେଲେ ଲବଣ ଜାତୀୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସଲ୍ଟ ଜାତୀୟ, ଏବଂ ହେପାରିନ୍ ଇଏ କ'ଣ କରେ ନା ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ହିରୋଡିନ୍ ହେଲା ଯୁକ୍ତ ଲୟରେ ଅଛି ହିରୋଡିନ୍। ତ କିଭଳି ଦିଅନ୍ତିନି ଏଗୁଡ଼ା ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଥମ୍ବୋପ୍ଲାସ୍ଟିନ୍ ଯଦି ବାୟୁର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନ ଆସିଲା ବା କ'ଣ କ୍ଷତ ନହେଲେ ସେ ଥର୍ମୋପ୍ଲାସ୍ଟିନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏନି, ଆମ ଶରୀରରେ ଥର୍ମୋପ୍ଲାସ୍ଟିନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏନି। ତ ଏ ଯେଉଁ ହେପାରିନ୍ ରହିଲା, ଏ ହେପାରିନ୍ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରେ ମରିଯାଏ। ଏବଂ ଶରୀର ଭିତରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନୋଟିସ୍ କରିଥିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଭରିଲା ପରେ ସେ ସିରିଞ୍ଜକୁ ପିଟି ସବୁ ବାୟୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି କରିଦିଅନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଡକ୍ଟର ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ବାୟୁ ଶରୀର ଭିତରେ ଆମର ରହିଲା ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ହେପାରିନ୍ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଦେବ ଏବଂ ରୋଗୀଟି ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ରୁ ସବୁ ବାୟୁ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଔଷଧ କିଛି ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଶରୀର ଭିତରେ ହେପାରିନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ହେପାରିନ୍ କ'ଣ ନା ଯଦି ହେପାରିନ୍ ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା ତାହେଲେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବ। ଆଉ କେତେବେଳେ ଦେଖିଥିବା ନା ଯେତେବେଳେ ସାଲାଇନ୍ ଦିଆଯାଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନର୍ସ ଦେଖେ ଯେ ଯଦି ଅଳ୍ପ କେତିକ ଅଛି ତା ଭିତରେ ସେ କ'ଣ କରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେ ଯଦି ସବୁ ଟୋଟାଲ୍ ପଳେଇଯାଏ ଶରୀର ଭିତରକୁ ତାହେଲେ ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଶରୀର କ'ଣ ହେବ କ୍ଲଟିଂ ହୋଇଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ରକ୍ତ ଜମାଟ ଶରୀର ଭିତରେ ବାନ୍ଧିଦେବ ଏବଂ ରୋଗୀଟି ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁକରି ସେ କ'ଣ କରେ ଆଗୁଆ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାଏ। ଏବଂ କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ଶରୀରରେ ବାୟୁ ରହିଯାଇଛି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହୁଏ ଫୁଲିଯାଏ ବା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ରକ୍ତ ଥକା ହୋଇଯାଏ ବା ଥକା ଜମି ଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ସେହି ସ୍ଥାନରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଆମକୁ କହନ୍ତି ଯେ ଗରମ ପାଣି ଇଏ କ'ଣ କରିବ ସେକ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଭଲ ହୋଇଯିବ। 2-3 ଦିନ ଗରମ ପାଣି ସେକ ଦେଲା ପରେ କ'ଣ ହୋଇଯାଏ ନା ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏ ଯେଉଁ ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନ ଆସିଲେ ହେପାରିନ୍ କ'ଣ ହେବ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଆମର ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ଶରୀର ଭିତରେ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ବାହାରକୁ ଆସିଲା, ବାହାରେ କୌଣସି କାରଣ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲା ତାହେଲେ ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବ ଏବଂ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ କୌଣସି କେତେ ରୋଗ ଅଛି ଯଥା ହେମୋଫିଲିଆ ଯେମିତି ତା'ର ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା, ସେ ଶରୀରରେ କଟିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତ ବାହାରି ନଥାଏ। ତ ସେ କ'ଣ ହୁଏ ଏହି ହେପାରିନ୍ ସେତେବେଳେ ଏହି ହେପାରିନ୍ଟି କ'ଣ ହୁଏ ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ନଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏ ଟୋଟାଲ୍
फाइब्रिनोजेन प्रोथ्रोम्बिन और हेपारिन एमाने सब तैयारी होचंदी कोठे ना लिभर रे तैयारी होचंदी लिभर रे तैयारी होचंदी किंतु फाइब्रिन और प्रोथ्रोम्बिन रक्त जमाट बांधिबारे साहाय्य करती किंतु हेपारिन रक्त जमाट बांधिबारु रक्षा करे तेणु ये आम जानिले रक्त किभଳି जमाट बांधे। जदि भिडियोटी तुम मानक भल लगी ताल लाइक करियो कमेंट करियो एवं सब्सक्राइब करियो। धन्यवाद।